Munkundire mbaramutse cyane mwese mukomeje gukurikira akarere kacu aho muri hirya no hino ku isi tubifurize ibihe byiza hanyuma no gukomeza kubana natwe mu makuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Turazindutse cyane ku itariki mu by'ukuri 6 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 tuje kugira ngo twiganire ku makuru agiye atandukanye arimo aravugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Abantu mwe ibintu bikomeje guhindura isura. Inkuru izindutse igaragaza yuko amakuru atari meza akomeje kugenda ataha i Burundi mu bice bitandukanye bijyanye nuko igisirikare cy'u Burundi gihuye n'ibyago bikomeye cyane cyangwa se gihuye ibyago, reka two gukoresha ibyago kuko ibyago akenshi ntago ari ibintu bawihamagariye, ariko kuri ubu ngubu imaze kuba ku gisirikare cy'u Burundi ntibisanzwe. Hafi n'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kubera igitero gikomeye cyane cyangwa se hamaze kubera operation ikomeye cyane mu ijoro rikeye, ndetse abasirikare benshi b'u Burundi amakuru ahamye yuko bahasigaye bapfuye. Hanyuma ariko kandi ikindi twababwira kuri ubu ngubu nuko n'ubundi muri iyi minsi abasirikare benshi b'u Burundi bari gupfira mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu, cyane ko burya Sud Kivu ariho bari deployed cyane ndetse akaba naho basigaye by'umwihariko. Turaje tubabwira uko biteye kuri ubu, barimo kwicwa n'impanuka cyane. Ese ni iyihe mpamvu bamwe bagafatwa ari bazima? Byose ni ibintu tugiye kugigarukaho muri aya makuru yacu. Ikindi kandi nuko amakuru agaragaza yuko umutwe wa M23 by'umwihariko Lieutenant Colonel Rwiringoma ndetse na Colonel Nsabimana Samuel bagaragaye mu bice bya za Nyangezi ndetse birumvikana na Kaziba, barimo kuvuga bati abantu bavuga ngo wazalendo nizo zigenzura aha babiterwa n'iki? Bati murebe ukuntu ibice byacu bimeze. Hanyuma ariko kandi ikindi amakuru yamaze kumenyekana agaragaza yuko Gilles Mulumba uyu wavugiraga abazalendo by'umwihariko akaba yitwa Mbitsemunda Jean Claude, uyu nguyu uzwi nk'abazalendo ndetse wakoze ubwicanyi bukomeye cyane bwibasira abatutsi b'abanyekongo. Hari amakuru avuga yuko kuri ubu ngubu batakibarizwa ku isi y'abazima. Turaje turebe ibijyanye n'iyi nkuru. Hanyuma kandi umunyamakuru witwa Steve Wembe w'umunyekongo yagiranye ikiganiro cyangwa se yasohoye amashusho agirana ikiganiro na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo. Agira byinshi cyane atangaza. Ese yatangaje ibiki muri rusange? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu azindutse cyane. Nekereza ko rwose muri bube hafi cyane kugira ngo ibintu bigende neza, mwumve uko bimeze, na cyane ko amakuru yo ni menshi kandi akomeje kugenda ajya hanze ku bwinshi. Twebwe nk'uko musanzwe mubizi tuba turyamiye amajanja kabisa, nta gusinzira, nta gutora agatotsi na gatoya, ari nako iyi nkuru isohotse tuhita tuyibagezaho mu ba mbere, nta bintu byinshi cyane by'imikino biba bihari. Reka twihute cyane rero tuzindukire muri iyi nkuru ivuga ko mwabantu mwe ibintu bibaye ku gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyahungabanye, gisanzwe gihungabanye, ariko cyahungabanye mu buryo bukomeye cyane. Njye ubwanjye maze kuvugana mu by'ukuri na bamwe mu bantu baherereye za Kamanyora, bambwira uko ibintu bimeze. Bati turimo kubona ikirere kirimo kunyuramo ibintu by'ibibatsi, udusasu twirukanka tutavuga, ntabwo tuzi natwe birimo kubera ahantu ariko byaterwaga n'iki? Ni operation ikomeye cyane, ndetse ngo rwose wagira ngo ni inkuba zashije ibirindiro by'u Burundi cyangwa se by'igisirikare cy'u Burundi. Mwabantu mwe i Burundi haguye ndetse hamaze kubera ikintu gikomeye cyane. Hari abasirikare benshi b'Abarundi bari hafi y'umupaka wa Kamanyola, hari abandi bari hafi ya Bugarama. Amakuru amaze kujya hanze rero nuko Abarundi bari kumwe na FDLR bafite imigambi mu by'ukuri ikomeye cyane. Ni imigambi amakuru agaragaza ko bari bafite n'imigambi yo ko batera u Rwanda cyangwa se bakaba bagira gute, bashoza intambara muri bino bice. Mwumvikana ko ni hafi na Kamanyola irimo M23, bari hafi y'umupaka wa Kamanyola. Hanyuma hakaba bari no hafi y'umupaka wa Bugarama. Uyu mupaka wa Bugarama ubundi ukora ku Rwanda nanone. Rero kuri ubu ngubu hamaze kuba operation ikozwe guhera ku isaha 17:17 z'amasaha ya nijoro mu kanya gato cyane kashize.
rero abantu bamwe bakaba bavuga bati rwose wagira ngo ni inkuba zasaguje mu buryo bukomeye cyane, ingabo z'abarundi ndetse na FDLR barahasigaye, basigaye aho ngaho bapfuye bashize mu by'ukuri. Rero amakuru ahari akaba avuga ati ibintu byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndayishimiye, ushatse wabireka rwose kuko wabigerageje kenshi rwose. U Rwanda rukwereka yuko rudakina ndetse rukwereka yuko Imana y'u Rwanda irigaragaza cyane, hanyuma iritambika nawe ntiwamenya uko bigenze. None byongeye kuba kabisa kugeza kuri ubu ngubu ngo FDLR n'abasirikare b'u Burundi benshi barapfuye, na n'uyu munsi ntabwo turabasha kumenya umubare, cyangwa se muri aya masaha y'igitondo ntabwo turabasha kumenya umubare nyirizina wabaguye muri ibi bikorwa, muri izo operasiyo zidasanzwe, ariko ngo bari bafite imigambi ikomeye cyane mibisha birumvikana ku Rwanda ndetse no kuri Kongo, by'umwihariko mu bice bigenzurwa na M23, na cyane ko filozofi y'abo Barundi ngo ari umwanzi wabo ari u Rwanda, ngo ndetse umwanzi wabo akaba M23. Ngayo nguko rero wagira ngo ni inkuba zibashije mu by'ukuri, ariko kandi ibi bikajyana nuko mu minsi ishize n'ubundi abarundi benshi barimo kugenda mu by'ukuri bapfira muri iyi mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi bagafatwa ari bazima. Muherutse gufatwa mu by'ukuri n'umwana w'umukobwa akaba yitwa Nkurunziza Goreti, amakuru avuga ko rwose mu by'ukuri avuka mu ntara ya Karusi, avuga ko ari umusoda w'u Burundi, ko yinjiye mu gisirikare mu 2021, yinjiriye mu nkambi ya Mwaro, nimero matricule akaba afite 88 52. Avuga ko yafatiwe ku rugamba muri RDC ahitwa Rugezi muri Sud Kivu Plateau, cyangwa se mu gice cya Minembwe. Avuga ko mu by'ukuri yarari muri batayo ya Tafok ya 16, ndetse akanavuga n'abamuyoboye. Nguko uko bimeze, ngo yavutse mu mwaka w'1999, nuko uko bimeze. Ariko uretse uyu nguyu wanafashwe, ariko yahoze avuga ati bamfata batwirwaneho rwose, bamfashe neza, ahubwo nimere neza, ndetse bafite urukundo kurusha n'urwabo twari turi kumwe mu kibuga cy'imirwano dufatanyije bagenzi banjye b'Abarundi. Ngayo nguko rero uno mukobwa aherutse kwigaragaza, arabivuga muri rusange, wenda ntago ari ngombwa ko tugaruraho amashusho ye. Hanyuma ariko kandi hamaze iminsi hari n'impfu zigiye zitandukanye mw'abantu mwe, cyareka mbanze no mukobwa mutereke mu bundi, reka mutereke mu ndakomeza mu kanya gato cyane. Nkurunziza Goreti. Inde? Akazina kanje ni Nkurunziza Goreti. Yego. Urumuke? Ndi umusodakazi w'umurundikazi. Uri umusoda? W'umurundikazi? Hano uri ni heno? Mu Minembwe. Utubwiye ko uri umusodakazi w'umurundikazi, ariko tubona wambaye impuzu ya Kongo, ya leta ya gisirikare ya Kongo. None se ni gute wayironse gute? Baziduha tujine. Bande komeza? Ababa batuzanye. Bande? Leta yacu. Ibarungike haye? Muri Kongo. Okay, hano uvuze ko uri mu Minembwe. Wahageze ryari? Nahageze mu 22 kwa kane. Mu 22 kwa kane. Ni warutuye? Mwakoreraga henye? Babengwa. Babengwa. Mwaciye he kugira uhuruke Babengwa? Twazananye mu mazi, twinjirira Baraka, twaduga na Kananda, twadufata imisozi tugeze Kananda. Muduga ino misozi mujya Babengwa? Okay, uri umusirikare? Ukorera muri he brigade? Ikambi yigenga. Duze kwijwi wari hinye cyane. Ikambi yigenga. Centre Park. Iri Bujumbura. Ujya muyobozi wasigaye mu kigo ni mu Burundi? Umukoloneli. Mugeze hino Babengwa
mwahuye n'izihe ngabo? twahuye na FDL na FARDC na Maimai tubona kuja muri operation. Za FDLR umwafande wabo wari umuzi? ntabwo nari nzi gusa ni General Hamada numva bamuvuga sinabwamubona. Bajya babishambuke Ngoma Nzito nabone nta nabwabo. wabonaga abasoda biwe. Muza kurasande? Twarasanye n'abanyamurenge. Nibo banagufashe? Niho bamfashe bafatira hitwa Rugezi. Bagufatiye mu Rugezi? Rugezi? Ndiko ndiruka nibo bamfashe. Ugeze mu kigo cyabo bagufashe neza? Usibye no mu kigo cyabo bakintora gusa baramfashe neza. Ndashima nta n'ibyo nari niteze. Tugeze mu kigo naho ibintu byiza cyane. Yego. Ijya kambi hajya nyine kuri Babengo. Abantu bagira defense yabo cyangwa mwese muri defense imwe? Mwese bagira defense yabo. Umuyobozi wawe umukuru wiwawe ninde? Twari ku Niyonzima Jamal. Niwe mwabana nagahajya? Hano Babengo? Yego. Komanda brigade wawe? Chena wenze. Ujya ukigo kijya kigo wari wavuze? Komanda batayo. Komanda batayo? Manirakiza Den. Niyo komanda batayo wawe? Ibataliyani urayizi? Batayo? 16. Yihe nani? Ibatayo na Jemu. Ya 16. Ni ya 16. Niyo wajanye? Nimero matricule yawe? 88 ukora nka fonction yawe ni? Ndi musoda mutoya. Musoda mutoya. Okay, hajya Babengo wabanaga n'abandi bakobwa? Banga? Bande? Njewe. Mazina? Jewe Nkurunziza Gorete. Na Kwizerimana Alcine. Na Nizigiyimana Claudine. Na Ndiho Kubayo Beatrice. Bose mwari hajya ku rugamba? Twari babiri. Mwari none FDLR mwabanaga hari? Oya, natwebwe twe twabaha ahi wacu. Nabo bakaba kandi gasozi kiwabo. Ariko murari biriya bice by'Ababengo? Imyaka ingahe mu gisirikare? 4. Imyaka 4? Wapasinze? 2021. Mukiye kigo? Chimwaro. Iwanyu ni hehe mu Burundi? Karuzi. Urafise imyaka ingahe? 20. Okay. None uwo babarira gute abo bavukanye bawe? Ko nkiriyo. Yego niyo byohika amagara nkika nkapfa. Imana yari yagerageje kundinda. Aho ndi ndatuje. Ndamahoro. Bagufashe gute bana bagenzi? Kuri baramfashe neza. Cyo nkeneye barampa. Bezwa zose z'umukobwa zikenerwa barampa. Bafise urukundo. Namubi wacu nta bashobora kuba badafise.
tuvuye kuri uyu mukobwa w'umusoda w'u Burundi, reka twite dukomeza ko hari n'abandi bamaze iminsi bapfa mu buryo bukomeye cyane cyane barimo no kuzira icyo bita imirwano irimo irabera hano mu bice bya za Minembwe. Ariko nanone uretse n'icyo hari n'impanuka za hato na hato zimaze iminsi ziba, ndweho iheruka kuba muri Tanganyika y'ubwato 15 bose bahita basiga ubuzima ako kanya, mu by'ukuri aho barimo baturuka mu bice bitandukanye, by'umwihariko harimo n'abakomeretse ngo bazanwa mu Burundi ariko birangira bibarangiriyeho. Hari n'impanuka y'imodoka mw'abantu mwe iherutse kuba bambuka barimo kujya muri Kongo. So abantu barimo kwibaza bati se nuko iki u Burundi burimo gukora impanuka za hato na hato? Nta yindi mpamvu rero ngo ni nuko Burundi abasirikare babo barahahamutse, mu by'ukuri ntabwo bagifite umutima. Kuvuga ngo abashoferi babo baba batwaye bahubagurika, umutima ubutera nabi, bamaze guta umutwe mu by'ukuri. Niyo mpamvu ngo bakora impanuka za hato na hato, baba bagenda bikandagira birukanka cyane, noneho bakaza guhura n'impanuka nyine bikarangira bibaye. Ngo nubwo bukomeye cyane burimo kuranga mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi muri iyi minsi. So abasirikare benshi amazina yabo arahari, ngaho ngo ni ba Koprale Shefu Vyimana Fahadi, ngaho hakaza n'abandi bagiye batandukanye ngo ni Diomede Zirabagoye. Ni benshi cyane mu by'ukuri barimo kugenda bavugwa bamaze gupfira muri iyi mirwano. Kuko uko bimeze ku gihugu cy'u Burundi, il faut faire attention, cyangwa se bagomba kwitonda kubera yuko urabona ko ibintu byabakomeranye mu buryo bukomeye cyane. Reka twinyarukire nanone mu bice bya za Nyangezi ndetse na Kaziba. Lieutenant Colonel Wiringoma ni umuvugizi wa AFC M23 tayari ari kumwe na Colonel Nsabimana Samuel wa M23, bose bakaba bakoze urugendo rubakura za Bukavu, birumvikana baza muri ibi bice bagenda bavuga bati Wazalendo zimaze iminsi zifotoza zikababeshya ngo amafoto ya kera, bafata amafoto berekana amafoto ya kera ngo bahafashe. Bari hehe? Bati hano hantu hari AFC M23, niko bamaze gutangaza muri rusange. Reka wenda turebe zino video gato turetse dukomeza n'ubundi n'amakuru yacu muri rusange. Après plusieurs dégâts, notamment des tueries de civils et le vol de leurs biens par des militaires burundais et des FARDC en alliance avec les groupes génocidaires FDLR et Wazalendo armés par le gouvernement congolais, l'armée révolutionnaire congolaise a repris le contrôle de la cité stratégique de Kaziba. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Peut-on parler d'une paix totale dans cette cité désormais sous contrôle de l'armée révolutionnaire congolaise, le M23? Victime de violences depuis longtemps, cet hôpital de Kaziba respire désormais la paix grâce au M23. Sur place, la population remercie l'engagement du M23 pour ramener la paix durable en République démocratique du Congo. Nous sommes le 5 mai 2025. Nous sommes à l'hôpital de Kaziba. Comme vous voyez, l'hôpital est intact. L'armée révolutionnaire congolaise a préservé l'hôpital. Tout est là, les matériels en bon état, tout est en ordre. Alors, ce sont les Wazalendo qui ont pillé la cité et ils ont apporté quelque chose à l'hôpital. Mais tout est sécurisé, tout va bien. Après plusieurs dégâts, notamment des tueries de civils et le vol de leurs biens par des militaires burundais et des FARDC en alliance avec les groupes génocidaires FDLR et Wazalendo armés par le gouvernement congolais, l'armée révolutionnaire congolaise a repris le contrôle de la cité stratégique de Kaziba. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Peut-on parler d'une paix totale dans cette cité désormais sous contrôle de l'armée révolutionnaire congolaise, le M23? Victime de violences depuis longtemps, cet hôpital de Kaziba respire désormais la paix grâce au M23. Sur place,
La population remercie l'engagement du M23 pour ramener la paix durable en République démocratique du Congo. Nous sommes le 5 mai 2025. Nous sommes à l'hôpital de Kaziba. Comme vous voyez, l'hôpital est intact. L'armée révolutionnaire congolaise a préservé l'hôpital. Tout est là, les matériels en bon état, tout est en ordre. Alors, ce sont les Wazalendo qui ont pillé la cité et ils ont apporté quelque chose à l'hôpital. Mais tout est sécurisé, tout va bien. Amakuru akomeje kugenda aba menshi cyane kuri ubu ngubu uwitwa Jules Mulumba, uyu akaba yaramenyekanye kuri iri zina ariko ngo amazina ye nyakuri uyu nguyu ni umwicanyi mubi cyane, Jules Mulumba. So uyu yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu Wazalendo, ndetse ariko amazina akagaragaza ko burango ntabwo yitwa Jules Mulumba ahubwo yitwa Jacques Claude Mbitsemunda. Amakuru agaragaza ko ari n'umunyarwanda rwose ariko wigize umunyekongo. Rero uyu nguyu akaba kugeza kuri ubu ngubu hari amakuru yamaze kumenyekana yuko ngo ashobora kuba atakibarizwa ku isi y'abazima. M23 yaramurashe mu cyico cyangwa se yaramuzibuye amatwi nyuma yuko yakomeza kugenda mu by'ukuri agira uruhare mu kwica abanyekongo benshi, by'umwihariko abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Kuri ubu ntabwo akivuga na gato, ntabwo agikoma, reka. Hari amakuru avuga yuko uyu Jules Mulumba kabisa byamaze kugira gute, byamaze kumurangirana, yaba atakibarizwa ku isi y'abazima. Ariko abandi bakavuga bati yatorokanye amafaranga y'Abazalendo atorokera mu Burundi. Ariko amakuru yandi akemezwa ko ashobora kuba yarera iminwe kare cyane, kubera ko urumva ko yari umugizi wa nabi muri rusange. Reka twihute twerekeze noneho kuri Corneille Nangaa. Yatangaje byinshi cyane bigiye bitandukanye mu kiganiro amaze kugirana cyangwa se yamaze kugirana, cyasohotse ariko uno munsi mu masaha y'ijoro, yagiranye n'umunyamakuru w'umunyekongo witwa Steve Wemby. Ni ikiganiro abazwa byinshi bigiye bitandukanye, asubiza ati buri munyekongo wose ni umumambre, ni umunyamuryango wa AFC M23, ati ibi ndabikubwiye. Hanyuma kandi bakomeza baganira no ku bindi bigiye bitandukanye, ati rwose mu by'ukuri twe abanyamakuru hano mu bice byacu tubanye neza, batangaza icyo bifuza, icyo bashaka, tubana n'abanyamakuru ba hano bari lokale umunsi ku munsi, bemerewe kutuvuga icyo bashaka, bakaba banatunenga. One Corneille Nangaa ati ndetse no mu mezi 3 tumaze hano mu mujyi wa Goma tumaze kwakira nibura abanyamakuru barenga 150 baturutse hirya no hino ku isi, mu by'ukuri baje gutara inkuru zigiye zitandukanye. Ati hano abantu barigenzura, barigenga, bimeze neza cyane. Hanyuma ikindi ati rero kuri aho ngaho badushinja kuba twaba dufata nabi itangazamakuru, ati reka noneho nkwereke ngo uva hano ujye Kinshasa urebe noneho ibintu bizakubaho. Atariko twebwe urahaje, ati twebwe urahaje urimo uranatubaza ibyo wiboneye byose nta kibazo, atariko buramukuve hano ujye Kinshasa urebe ibikubaho we Steve Wemby. Ubwo Steve Wemby ntabwo yabasha kujyayo kuko Steve Wemby uyu nguyu yarahunze yibera muri Canada, yahunze ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hanyuma ikindi kandi aravuga ati kuri ubu ikibazo gihari wenda ni cy'amafaranga, ariko turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo duhembe abantu, yaba abakozi ba leta ndetse n'abandi bagiye batandukanye, n'aya mafaranga aboneke. Atariko ikintu cyo gufata amafaranga y'abaturage bo muri Kivu by'umwihariko mu mijyi ya Goma na Bukavu, mu by'ukuri banki zigafungwa, amafaranga yabo mu by'ukuri y'abantu bo muri Kivu kayafatira. Ati ntabwo ari uburyo bw'imirwanire, ntabwo ari tactique y'intambara, oya, atahubwo n'icyaha cy'intambara. Birumvikana yashinjaga ubutegetsi bwa Kinshasa kuko nibwo bwagize gute, nibwo bwafunze mu by'ukuri ibi
ibi bikorwa bya banki, nguko uko bimeze kugeza kuri ubu ngubu. Rero niyo makuru ahari. Hanyuma reka rwose mbashimire cyane, mbabwire ko turi bukomeze kugenda tubana. Reka dusoreze wenda kuri aya magambo ya Corneille Nangaa agirana ikiganiro n'uyu munyamakuru, namwe mubyiyumvire ku buryo burambuye, ariko twavuga yuko amakuru twari dufite mu by'ukuri nayo ngayo, kandi turakomeza tubane mu buryo bwiza cyane. Tout Congolais aujourd'hui membre de l'AFC, au fait, c'est juste par la crainte de faire ce qu'ils font, c'est pourquoi ils se taisent encore. Mais la révolution est en marche, la révolution avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ne nous attend pas. Mais ici, chez vous, on tire tous les jours. Ça fait 3 jours que je suis ici. On tire presque dans chaque commune. Dans Mbujimaï, à Lubumbashi. Vous me parlez de Mbujimaï alors que vous ne maîtrisez même pas la ville où vous êtes. Kisangani, et partout, on nous attend. Comment on va vous attendre alors que ceux qui sont ici, on tue chaque jour? Où est-ce que tu as vu qu'on a tué? Tu ne connais pas la situation il y a 3 mois. Et aujourd'hui, avant que nous n'entrions dans cette ville, c'était une poudrière. Aujourd'hui, j'ai des témoignages, non seulement des Congolais. J'ai des témoignages de professeurs d'université. J'avais reçu le corps académique ici. Ils m'ont dit, monsieur le coordonnateur, nous sommes venus vous présenter des félicitations. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit non. Ça faisait depuis le mois de novembre 2024 jusqu'à fin janvier. Écoute bien ces témoignages. Je n'avais jamais passé une semaine sans entendre un coup de balle. S'il vous plaît. Alors, ouais. Écoute, aujourd'hui à Goma, les gens dorment. Ça, c'est pas l'interview, mais notre interview viendra. Je suis venu. Il n'y a pas de problème. Ouais. Laisse-moi te dire, okay. Aujourd'hui à Goma, tu peux entrer en boîte de nuit. Oui, nous avons des problèmes, des liquidités. Mais c'est une partie de la ville. Moi-même, j'y étais. C'est une partie de la ville. Nous nous organisons. La ville est sécurisée. La vie a repris. Et les choses s'organisent. Écoutez, nous sommes à Goma. Nous étions à Rutshuru. Nous sommes venus à Goma. Nous étions bannis. Même toi, Steve, tu ne pouvais pas venir à Rutshuru. Tu es venu parce que nous sommes à Goma. Nous sommes devenus fréquentables. Et ici, c'est je dirais, c'est depuis 3 mois, j'ai reçu plus de 250 journalistes internationaux. Et tous, j'ai fait un effort pour qu'ils arrivent à Rubaya parce qu'ils aiment beaucoup. Oui, la ville que vous exploitez, non. Vous recevez plus de 800 000. Ils viennent, ils circulent. Ouais. Ils vont partout. Ils vont à Bukavu. Et toi, aujourd'hui, tu es venu à Goma. C'est parce que tu as compris que c'est safe ici. Ils disent ce qu'ils veulent, ils rencontrent ce qu'ils veulent, ils parlent, ils écrivent. Les journalistes internationaux. Ne parlons pas des journalistes locaux. Ils sont là, ils vivent avec nous, ils nous critiquent. Nous, on n'est pas comme de l'autre côté. Nous avons été bannis. Nous, est-ce qu'il y a des journalistes qui ne peuvent pas venir ici? Et si aujourd'hui, je te conseille, dès que vous quittez ici, d'aller à Kinshasa, et tu verras ce qui adviendra. Ils ont ordonné aux banques de ne pas ouvrir. Les banques détiennent les épargnes des Congolais. Sur ordre de Tshisekedi, c'est tout simplement un crime de guerre. Mais vous occupez déjà la ville. Pourquoi parler encore de Tshisekedi? Créez des solutions alternatives. Qu'est-ce que vous faites? Les solutions alternatives sont là. Tu es venu. Tu n'as pas trouvé que les gens vivent. Et nous sommes en train de monter toutes ces solutions alternatives. Est-ce que vous payez les fonctionnaires? Nous nous organisons et nous allons finir par les payer. Mais plus ou moins, le service minimum a repris. La normalisation est en cours. Et on organise, on assainit la situation. Nous faisons face à ces difficultés et nous les gérons. Nous ne nous plaignons pas. Mais ce qu'il faut dire, je voudrais au moins dire que non, que le monde sache et que l'humanité le sache, que détenir l'argent
des épargnants du Kivu au motif que non, il y a la révolution, c'est tout simplement, ce n'est pas une tactique de guerre, c'est tout simplement un crime de guerre.